করে ভুলে, কোনো সময় করি না ওদের ভয়তে, সব সময় দোয়া না করে চলে যাই, তো ভুলে হাত তুলে ফেলেছি, গাড্ডা ধরে ঘুরাই দিয়ে কয় আবদাল্লাহ ইসমানি হেনা লিসা মুহাম্মদ হেনা হাজার তোরা জিদার খালিবাল রহ, এখানে কিচ্ছু নাই, মোহাম্মদ টহম্মদ কেউ নাই। নাসিরউদ্দিন আলবানী বলল যে তাদের নেতা, আজকে যেই নাসিরউদ্দিন আলবানীর ডিরেকশনে আজকে যারা নামাজ পড়ে বিভিন্নভাবে, যারা আজকে মজহাব মানে না, যারা সুন্নিয়তকে মানে না, যারা তরিকতকে মানে না, শুধু একমাত্র এই নাসিরউদ্দিন আলবানী সে ওয়াহাবিয়াতকে পুনর্জীবন দান করলো। সে নাসিরউদ্দিন আলবানী মদিনা জামিয়া মদিনা ইউনিভার্সিটির বর্ষ সমাপনী এন্ড অফ ইয়ার একটা কনফারেন্স হতো ছাত্রদের মধ্যে, সে कॉन्फ्रेंस नासिरुद्दीन अल्बानी चीफ गेस्ट। नासिरुद्दीन अल्बानी ने कहा कि रसूलुल्लाह की कब्र के अंदर से मिट्टी उट्टी जो मिले, इसको अगर बाहर फेंक दिया जाए तो इंसान बच जाते। बोले हुजूरेर कब्र থেকে হাড্ডি কুড্ডি কিছু পাওয়া গেলে এগুলো বাইরে যদি ফালায়া দেওয়া যেত, মানুষ শিরক থেকে বাঁচত। শিরক বেদাত কুফরি থেকে আপনি সেন্টার কোন আসলে अल्हम्दुलिल्लाह ये सेंटर वो हमारा बांग्लादेश में जला दिया, सिर्फ रुपया डाल डाल के, करोड़ों करोड़ों रियाल डाल रहा है नासिरुद्दीन अल्बानी। टेलीविजन 24 टेलीविजन स्टेशन दखल कर लिया, सिर्फ 2 टेलीविजन मेरा पास है। ये 2 टेलीविजन से मैंने जवाब हर 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 दिन और जुमे के दिन और जुमेरात के दिन, चैनल आई जो है, चैनल आई, इसको मैंने जुमेरात के दिन सुबह 11 बजे, और एक है माई टीवी, उसमें जुमा के दिन 10:40, और माई टीवी में हर रोज़ सुबह 7 बजे। तो मैं अकेले चला जा रहा हूँ, मेरा काम तो ऐसा नहीं कि मेरा ताकत भी नहीं कि पूरे बांग्लादेश को मैंने सुन्नी बना दूंगा।